Tondo pusda parablarapa c'est un jet ton sasakanga ton yetameti ton zusoba Jésus Christa yusonga pa morle la bi wenam barka seyide wum sentwe entorsa yi ampuire a Jésus ma asemyinga wakat kanga ya zunoro la ya barka en kotondo te twen yal siam tori la wenam tori en puineta wenam gwama ya soma wenam gwama ya vi wenam gwama songo da tondo ti ton sa wa lebed pore biton tiri ele sim tor kengri alebe songo da ton ti ton ha wa basora biton lebe wasora zu wenam gwama ya barka en connecting fa senkelada rewa bi wenam gwama sinne yirundo wa song fo la song ma a Jésus ma asemyinga amina rewa rundo kwezugo yetamya makra san wawa bibo la Jésus alléluia makra san wawa bo la Jésus kwezugo la auto Nan karma la loi tient tori. Rewa ton nan karma Luc kwenon rapora. Luc chapitre ni un signe verset pisila ayiba. Azugu bibera yeta benia. A Jésus qui t'amène ti soboriok comme zou. Yes koy. A Jésus qui t'amène ti soboriok comme zou. Bil karma ouais. Rewamda yela metia Luc chapitre ni verset pisila yibu. Il signe dans le pisila yibu taranda. Daraye a Jésus ne karambisa kien comme kolo. A Jésus yela karambisa ya. Ouais te dikien mogla runde. Labam lo me. Labam sendabda. A Jésus gouseme. La sobo kasan yik comme zou. La koma singa me en ke kogolga pokoy tirata libre yelle karambisa kolga me en ka Jésus yele karasamba tonda ta sama me la Jésus seneke eblenga sobra ne komuya la bamba singa me ti la bamba sigame tiziga nyoke la bamba sokaba karambisa ya yam tebe la rabe nyoka bamba tab yesu soktab ya yeneda la ninkanga angomne sobra la koma tab saka da bamba yawa ya sokari ya yeneda la ninkanga angomne sobra la mogla top sakka de bamba alléluia mamiela yamba ti kwezugo yetameti makara sawa bihi bo la Jésus makara hawa babsa Jésus boyin tum yet woto kelga somawe bala ne bi keren teti fo sa wari ko vi man ko Jésus fo sa wa tout de Jésus ça aye seme makre gwampa gom foye yelle gwampa gom foye kelga soma etna wer sa nangure ya tinne ba fanya bise ahaya nangurun pela bine ba fanyande ahaya midme ne ba fana yande wakat kere ton me sa wotoa ton pas to ko ne ba sidi ayo waliera Jésus faut ça wa Jésus pour un aye yel compare foye faut ça wa Jésus aye faut contrôler lui ben abada faut ça wa Jésus pour un aye lire compare foye faut ça wa Jésus faut zou contrôler za ba qui le resoma tam to ko sia ad pas sidie faut ça wa Jésus pour un aye comme la koyur konyo koye
enjewe ya boy kom la konyuru haya wennam goma kom la konyuria mpaki so haya sira pour kom la konyuria mpaki we la yinga pour wa kira so batam to si bumba yembre ne ba wakat kere ne ba gom na me ti ya waton zwembe arzan pour ton nam patabe et na kete duni zuka a Jésus me na ko kaseti ti bon yambe duni wo pour ya yam ba duni wo renda balkay apare de be duni wo pour kay winto wetat lame sa papatat lame wodi yokotat lame kom yokotat lame tamdati bangya nimbambaramba ton sen kalam zininga yelameti a Jésus et la karambisa ya waya te de piu kulga runde en kenga anenga yewa miti waya te de piu kulga ne Jésus ana soba na yesi zihimbe wotata ba yel 44 piu ya fo ye da men pana sa kan piu bala manda ne yel zikanwa la wabha ya kwa gandaro hanta ban piga to biya kwa am kwa ma lui fo ten suka yeti fo piu zikanga ba yele ni fo nan piu kamwa na bem kayo bala pan haram ya da ho la kele soma a Jésus menga yel karambisa ya waya te de piure en kem kwela runde ba ya soba fona ya yesi Jésus vous kum ligizindamba ma bansi nda patyo atakiti tore wayeti mam wata de piure rabem na yokum lanti boyinga kele soma tam to kosia makra wa me bane Jésus men handa beneba a Jésus belema ne papa boum de si pour yel koy ayo ala bene bi ying pour on a ten si ça Jésus le nouveau a Jésus me ratin si hebla le nouveau la makara ba wa la hanno maya ha ne ton tin de baya hanno maya ti pa yeti makara pana wa makara ha wa me makara na lo a Jésus ma sem yinga ya ren kitam yel yamba makara sa wa bibo la Jésus avant de kolga entar kwilga piura wenam sebra yela me sebro seb kasanga waik mogora suka mam jet koma yela yati ha wasame ti kabe fo honte udugungate bum kabe fo hontendi ko me ngala magne aye hawe boro ya boro saman inye bale kiti mam jet ko ma yella la bamba bam kena me ne Jésus bra pa kenda bien koy obra kenda ne Jésus ko ma ko ko tarban ken ko mazu nduguda ne Jésus koy pa bam balde ya ne Jésus zikang la mandata tinim ni sipsin yetati fo sa wa Jésus pour un yel panan zindi fo yi panan zabe ozu panan zabe ba fi panan kelere soma ad pasidi yam yima yilla yam surun sambi ayo togo na wala togo na lo sandela Jésus ne yé la fin. Alléluia. Toga na wamela toga na lo moi la sambi comme tu tondel la bamne di la fin la wakat kire makra wa ton gom da gom beta enjewe ton gom da gom beta wenam sebra helam ya nin tira ya anan lui nora yopwe la nora yopwe yik deme la pour dire mais tu t'aurais un pas de n'intir mais le malheur atteint souvent le juste. Toi pas de n'intir mais a Job la anda bira bon a Job bira la ya poupée le mabala n'intir a Job la makra wa ambi pawa ni nda ya wena amjawa ni hambe la yamba tiam kenne Jésus wa yam zouk panan tolo zabe bi la sorti azili
La yam zugo ha wasing zabre bi to sa Jésus. C'est ce qui est intéressant. Ya nora. Yam zugo ha wasing zabre no wusugo. Kwe mon wa wusugo. Willig de tondo. Non robala. Non wusugo. Kwe ni ston hin kelada. Ya ayo. Edna yizugu ko yizurie. Ya bonnere. Edna zin de tore ko zin pore ye. Aya wena nan kitame. Atiam ligdamba fire impidrota. Tire amina. Wena nan kitame. Haya ti fo tout lui fo babra, tout piri fo litro. Ni fa be wena msebra pour ya soma. La kilere soma da ni mea. Lenda ibange. Hein? Ti chiu san wa be me. Lenda tin swa yeli. Swa wa kata wata. Wena msebra lemia. Boom fane warkato. La tara wakatwe. Chidon tara wakatwe. Sino tara wakatwe. Nyabla metara wakato. Aha. La nyabla wakata wata. Aye. Ton yim de fa. Ton yim de me. Ti ton me ngatara tebe gudu. Ti le gombeda. Ni min kaba menga. Ne men no gwama. Tini minga mi ngom wali tal ne wena ai mampa wumni tudu wena ti awa pa tudu wena kele so ma yam dam mi ngom do boto ya ari ya wena mla yam tuda ha fo handa zwe ye la yawa fo tora pourra fo makra pourra vela le yele aye pour so kabe mampa pourri pour so kata nen mampa pourri ay ma ba amen sin ni jeta auto na yibi adneri ay yeme tudu wena mti ya pa tudu wena non leer pa be mampa man yel kan yingi kila soma fo ha manda tudu wena mti ya pa tudu wena me frati la wena am kabarake fo mpa miwa ya zatam fo banglunda fo gomda ya abiligre la auto fo anda ka miwa fo rabira le yeli injawa tudu wena ti ya pa tudu wena pour so kabe mampa pouye Manda tam ti fo menga podom banga ya fo su yikri patwe ma wena mba fai kar sa mba yemr zo yi la bia yam yeb ne wena ma ya yam zo ya wena mi ye tala tan kin arzan sida yam manda tan kin arzan wa yam zo ya wena mi ye tala ta sida bi para yam manda ta para sida pa yam zo ya wena mi ye tala ta rugum yam manda ta rugum yam zo ya wena mi ye ta puwa yin tala ta tuma yam manda tuma Hombo hodaya apatel sumuri sekadam pa ma sumaria ngunde ton yella ya zikano ton datame ti ton ha yiki ayay bumba fa ya yoli adam bi fa ra ba ya woto ya shoma la manda tinti ambare ya bum patwe ratiera sida menga na woto aïe, ton yiwa, ton béné Jésus, il n'y a pas de problème qu'il a soma, pas tué. Faut pas rater la yasida. Aïe, ton dat seigneur bawa, aïe, ton tout de Jésus, ton le tanore, faut pas y da job ou la wa. Faut y da job là. Faut win tout là. La faut y menga y da job là. Hein? Ba job menga min pa bere. Amin ka linga kama bere ju menga manda mo na ko wona msulu kama yingo la fa ya mwe pa yile menga la ona msebra ile mtumwe o boy yile menga kala nyinga ne ba yen ko ya wende yile menga san ka yen ne ba yen ko ya wende pasida ta job la anda ina da ka do pang ne yile menga wa ti wena msebra menga bo da job ti wena ninti la job wa la mana wana mana wana ifa mi job ki bala wa quel soma ya la sia en pourrait nyawa ya la sia en pourrait ne bantera ti bam ha wa pam ligide sa ari abam pata ligide la bam na mahada ne kere mahada woto aya mam pata tuma la mam na mahada ay mamim ti aya woto quel soma fa pam ligide me na ma ho metara ran na wawa mam jenje ha
bondo théâtre yembre ti théâtre ko zugo yetamia rakara me nyabata me amanteti ya ligide mana ka yela fa quel resoma ton tunda Jésus la ton qui est duni kanga po a Jésus me ngi ya ton zu soba pa ma makari hallelujah la ya nora wonam sebra yela meti sebra wa zekre ti kol ga men ngara tan lisi ti karambi sa tar maure a Pierre damba a Jaramba a Ande damba a Philippe damba yamu mame tabtar maura a fa wa nje hame hal ba jida me ngara bebe njawa a jida he a Jésus ya kasoba ta yili gudu wa anzamba Jésus yimira na ya bebe Obhammo waje to menga vi ma digida sam zingwa amana wana bala sebra yelamti obon dik ko ko bala ndu mo ko rawto a Jésus qui est vrai pourquoi Jésus la gwen mais on vourde la yelamti boy a Jésus la mi makratide a Jésus la mi makratiri la mana wana ta mi makratiri la le ketangwen bon quand la ton me sera dans bon bangé ti makara pourra biton ya la si la de ba gomber njawa buyin tala mi makara tiri la ba hanken ngwe miti handa ya watondo haya vinagre yi to bi yela meti woto na mane ha ni ne leta no ro woto ne wala tenki ndatam ti yamba ya sidra membe bimele to sid ni nembe ti apami ndatan tokosie la mandata meti ya payeti yelembe mandata fo bang mbabiga ba fo homa to ya fo biro bala pousse un segel ko menga en chema kala fo auto lampaki se alléluia a Jésus la gwem ti boyinga bala Jésus la mime makara wate la Jésus la mime ti makara kanga patreman ba fight ya la so wat ne marsawa ya shitan we a shitan wat ne marsawa we na mpa makat ne do ayay agulo we na msebra po we na mpa makat ne do ayay we na mpa makat ne de a shitan makat ne a Jésus wande ga lisugo ya ande ga lisugo sawa ya mana wana wenam si son tala la men ken we Europe ko kauto nton tabe mana wana shitana wa me mana wa maka Jésus we wenam si son tala la men ken we Europe ko ti shitana babshen ken nti maka Jésus yama wa karati makara pa miamia yamya analamba ha bala shitana la hanza ne wenam ti yamme yeti le bra wenam kamba yama parata zabne yamya yamda dem ta yino ne yamba patwe ne ni pa wenam kamwe yam ha ya wenam denda bi bange serere enche makra poa ti marsa wana wawe bala shitana kana ba yamwe yam ya wenam denda yinga pana ba yami anyaba ya sam yamba anyaba yamba anyaba ya pogol yamba anyaba ya siki yamba anyaba ya lebe yam pore anyaba ya mena yam teba la mena yam tebudma anyaba ya kit yam mena le wa window hoye fonne kila soma tam to fo kila soma para kila soma fumda me kila soma fumda me fone yel ninga fo humti woda ad papa fi ya shutana bana ndata na wela fo ne wena ya ren kiti Romain sebra poya chapitre niwa Apollo wa sokamia buena wela tondo ne wina nongol ma sem puka Jésus Christ pour moi buen kumbi kombi zalabi buen zantalama bi zuluma bi yalama bi malera sabi buen na wela tondo wina nongol ma gom kanga ya hanna yilun wilir makada ya ti ba fo wat ne mak ning fa ada Jésus
adama panan ba Jésus mpanan ba wendo wo wo ye mpanan ni wena ntale fuma me jela soma makara pour ya bona Jésus wena msebra nta Jésus mana wana ayika ya alenga mogra ya lenga sobra ya ti sobra ya la ya ti mogra me ya la sita tabaha shukba yam te ba be yam te ba be ba jela soma mam gomda ya pa puso uso bo ni a bon songo non la uso aya bon songo la renti bon ke fa pour un ren fo menga tal tempo ayo ton mi Jésus njay Jésus de Nazareth njawa a David bible ton mi Jésus fo hon ton woto ya makra hanan kawo bamba mera ton do aba ya ton la Jésus kalimbi se wa bamba mera manda woto abon wannan kalu mogora ne to da patun tase ta Jésus te wa sokani bamba yam te bala be era patun ta ho ne to da patun ta bon kan la makara pourra la ton banga mo ta Jésus la ten sokobla be yam te bala be ke la soma makara na wa me la renda fotal te be ya la kenke makara pourra anje makara na wa me da tolo da samba ba la renti makara hawa makara sebra hawa ku fugda be fugi ti sebra hawa lore bi ne ba ne foti fo ketin ya habala kwa ne fu zusoba pa nyere ga de e tiere sebra fugum de bilu bala fop aye wala ten ya mo ndo ko fo pale ten ya nda ba fo haso ga ya woto ya woto fo paneti woto menni man ga ya ay fo panet ki la soma bare Jésus wa katon menga de men da bebe man ba na ko Alléluia. Pas yengene fo pana mba ne fo yi. Yenda fo biro e ya la kenken. Makara patem pa way. Nye wan pana solo ko de mam haye fo runda fo mbe Jésus pour moi. Makara pana tolo wa. Am yaka de joli. La mam mon ko ni ngo jili ko ya. Mbabiga. Yeligeta partere Seigneur kada. Khoral biga. Révérend Bishop kelere makara na wa me woma me makara na wa me makara pa jetto ne ya sobla wa we ba fo pour toto pour ti be verde pour to zima to wa zipela makara na wa me Alléluia makara na wa me la nen fo moto ti makara poka before ya la kenke la na mana wana ya la kenke makara poka ya fo nandi ko mengan to kon tabanda Jésus makara poka bala Jésus ya pinga fo sampa pinga so bo fugu bo kato na yitoro ti shebkanlo ne fo a Jésus la pinga wa mbene fo pa auto sebra yikaya makara ho fugu nda ya mo bra Jésus kenkenken ana fugu mla na lo vous avez acheté quand le fugu palode bana sa tenga se beda ho fugu lugudu rota mani yele beda ya a fugu dum la lodo pa fugu la pardon mo haye lam tiya yele bedre kabe we ju bedre mbeke yele bedre kaywa ju bedre pardon so ba la yele kabe pardon hallelujah bar ko inama wena song tondo wena pasi panga la wena pasi rodo wena pasi tibo ti makra pourra binet fa banga yala kenken yala ziyenga la de bange mbola Jésus han wing bira uduguye fotala swangda ayura la Jésus abene fo wa handa bine karambise ya abene fo nengo fo nine bane la be fo pourrin fo bane fo wen twakasa bala Jésus ade yel kanga se kanga yiki ya woto la fo yezin si ngesa ndama bumuninga fo me pa wudugu die amman dam fo wudugu fo amba gun fo wudugu lo poko fo nanti pa ba yelle wana songodo wana ningo barka la wana pot ni ndare ti wen sa sake e de bene ta bala ngunda Jésus wongo wana ningi barka Krista ma haminga amina